Jatuh Kengkha, jatuh cini media friend, jadi jengoro 10 tarik, cini me, kaisa program tunggu, ini state level convention, salsani bagi cini tajakka, awal cini ageni program, awal bagi cini mak laika, jatuh saya mana tiberani परिस्थिति, jauh sisa tu belai hamya, jengro cini halat lagi cini o सरकार बाय थांमानि आबुं भाने रत्न बलेवाना लायजाक दिनै जों नुखा तिनि तिब्रा साराव जों जक्तनो बक्तबगि तिनि अवस्था बलाय हामिया तिनि पार्टी Ipft 2009 হইতে आं खरथा फाउन्डार Ipft पार्टी 14 বছর हाय जों फाइट खालायखा जों फाइट खाय दंगो फाइट खाय थांनाय cini kos ni bagai cini mantai ni bagai cini imang kaisano statehood demand timberland demand article 2 and 3 na teiseng hakit dong pia basung luka cini Ipft party busuk kerak tong mani jungga tong sai mano cini korimera busuk kaham tong mani jung strong tong mani pia ba ini balai kepala hamia, ini durbai kepala, jeng kami sorkat kami porewo, BJP Ipft sorkat kami porewo, ini korimero bakabai tangka, tangga hingga sengkini bakane bote samang klai melia, ini naharmang ini movement, contoh saya menurut Ipft party agresif movement jeng klai tonggo, ini siklaro bakabai kah tanggai. जों मुबन मखलाइलिया कक मसालिया एकटेन कारण चिनि लीडरशिप अभाव नेतानि अभाव गां खाकाव बने बागै चिनि बर बेलाय बखाबाय थांखा जत साइमानो ताक पाब्लिक जबाब रनाय आं जे मानसाक आं सामंख्लाय दंगो खाय थांनाय आनि लास्ट जीवन पयना खाय थांनाय आं ताव फानदंखो आं खालायमानो तै 15-16 बছर आं खारमानो सामं खालायमानो आंनि सक्ति दंख दिनै जों नुखा दिनै हठाৎ दिनै पार्टी दुर्बलङै थांखा एकटानो कारण दिनै लिडारशिप बेलायखौनो अभाब आं दतनो बारबानो सागो आंखौनो कन्फार्माइज खालामैया जखन जों दिनै आं आगेबो साखाव कक ताकलाय आं परिष्कार माखासेनाय जों जखन एलायन्स खालायफ्राव BJP बाय जों गुवाहाटीयाव टक खायफ्राव कक्स खालायफ्राव सिट सेरिनि बागै आफ्राव बां सन्तुष्टया तांबो हिंके आंनि जे बखाव तंथगिया आं आंनि पार्टीनिबो साक्का आं 5-6टा सिट बाय 9टा सिट बांगो सेमाया आफ्राव कक्स खालायफ्राव दिनै गोबां मानेता दङ बरनबो सोङैनायदि आफ्राव दिनै NC देबरम दङ Jini Budrai Deborma, advisor board member, Ononto Deborma Tongo, Ang Tongo, Jini Mongol Tongo, Gundu Tipra Tongo, Suplasro Nawati Tongo, Sopna Tongo, Sinukune Tongo, Reglation, Guwahati Team Tangjak. Kintu Bereke, unfortunate, Balai Durbai Gohomano. Ang Kaganis by Apro Masaleka, Bugariso, Sing Passoita Sin Nanai. Abram Political Saga, Kagam Hakoxa, Sinkus Halaka Coxi. Apro nagdo sa bodo busi kok saya ang nasawo ang prothom chengmane 18 seat 18 seat chengnayo kitu bor soya kabang man kok salaika 2 ঘন্টা or ekta 2টা dron khajong salai mali last rong saka jeng 15ta seat bai jeng bachanai jeng gosai phaijak chini Ipft party jeng gosai phaijak chini MCC conference jak jono side hogo 15ta seat ni komta khaidi kaken sibisigo itu siu, ang ragi tongka 15 seat ni kompara basaya, gitu BJP berkosia, ang walkout kaya, meeting ni ang kaya kaya, hodi poro, ang suklano besaka, sinu kau ni besar sopnano, no pedi, baru ang kaya kaya ang baksa, jeng 2 bar walkout kaya, jeng kau ni kau saya maya, sini party kerak tongo Ipft जों 15 सीट
ni komsoya kepal hamya abon durbaigyo kakan si kono koksaya ang 2 bar workout khlaiga tapong mo tong chini hotel bimanta tas guhatio কিন্তু এনসি অংখাইয়া অনন্ত এনসি বুদ্রাই বড় সঙ্গিনাইদি বড় অংখাইয়া বড় আচক দं হাংক্লাই চিনি বিसिन 2 बां थांगा opinion ओंखाय आं साकाबाखै उंगिया आंले गसेमाया द लास्ट सबसे अरण्य आंनाखि चिनि अक्रादाव जों बिजिनेट खालाया आं आबो बेलाय खवानांगौ बेलाय क्लासि कक साना मुसुगिया कागान चिनि दुर्बलता आबो काहामखौ नुखा चिनि एनसि डेभलपमेन्ट ओंखाय जोंथ' दंथायखौनो आब्रा जों 2 बार वर्कआउट खालाया आनन्द बेस खायगे सुक्लार सोंदि चिनि दोनो दिपरार सोंदि स्वप्ना देबरमा सोंदि जों वर्कआउट खालाया किन्तु चिनि सिनियर लिडारक काकेनसि अनন্ত बुद्राय बरं खाया चिनि बिसिन 2 बां थांगा এই অবনে একটা চিনি বিরাট চিনি মিস্টেক চিনি লিডার উনি তামছানাই আবো দুর্বলতা আর সুন্দুখা এই আর চিং আনি বাখাবেলে দं থগলিয়া ndaw নুখানা जों 4 বছর চিনি তাবক চিনি এমএলএ রক বসবরন অ্যাক্টিভ নজল সাইমানা आंनि जे कैबिनेट मिनिस्टार आं साना दंमोनिया आंनि जे किब्रालनि कक मास साका नाव नुखाना आं 2 बार 3 बार आं किब्रालनि कक सुक्ति साका अने टपिक थावनि आं आरो डाइभार्ट कक साव तांगै आनि पाब्लिक साइमानो जों साजागो किब्रालनि कक साया एमएलए र मन्त्रि रकनि जों साजाग माबाय आं आबो साजागै मा साका नकबो खाना खाना चिनि अकरा सबसे अकरा बथाय कक साया आना बजले जाऊ बनि कगनाय हानो बतो थुइ दंनाव नुगु एयो हाइख्लाय जों चलाय फैलाय बनि बागै तिनि तिप्रान तिनि आइपिएफ तिनि उइक माने दुर्बल माने अब একটা फैक्टर तिनि जों जतो साइमानाव आं बिहास खायो पाब्लिक आना हमजागो पाब्लिक आना उकलाव तंगो आगेबो सागाव ककना अब कोनो মন্ত্রী কতরিয়া এমএলএ কতরিয়া চিনি জাতি দফাসি কতর চিনি জাতি মুক্তি বানানিসি নাঙ্গো অবসানি সবচেয়ে তর যাব বনি সাথে সাথে जों শুধু কক সামাসিমিয়া नों কামা মাথে বানাই नों মুভমেন্ট मा खालायनाय नों जोबा मा खालायनाय नों कस्त मा खालायनाय आराम खालाय थुइ दंगै एक्सारसाइज दंगै जों चिन दाबिनो माया ndaw जतो नुखाना थांनाय 2-3 तारिख एप्रिल सुस्थ'भाबे जों सिस्टेमेटिक खालायो जों कनफारेन्स खालायखा स्टेट कनफारेन्स 5th स्टेट कनफारेन्स अफ Ipft जतो मिडिया दं आफ्रो बनि इच्छा मतेनो जोंनि काकायानसिनि इच्छा मतेनो इलेक्शन कमिशन संगा 3 जन पेनेल खालायखा इलेक्शन कमिशन अब नियम जोंनि बिसिनि कनसेन्सास जों मायांखाय जों भटा भटिं लायो आगे बुंनो दं तावायसायाव थांनाय नवायाव बुंखा थांनाय 2020 दं 19 बुंखा कमलुं नवायाव बुंखा दसरा बावनो बुंखा अमायखै जों थ्रु इलेक्टोरल प्रसेस बाय भोट अफ एमसीसी मेम्बर जों इलेक्ट खालायो सिस्टेमेटिक खालायो आइन कानुन मानिनानै जों खालायो डिक्लेयार खालायखा बबो आफा प्रेजेन्ट दं गथै बबो गसेखा बसा आं गोबां भोट माखा आं पाइखा आं इलेक्ट खा पाब्लिक आना हमजागै बुथुगै आं कबाय घोषणा खायखा समाय तंखा प्रेस कॉन्फ्रेंस खायखा কিন্তু आं वानावो दिनै आसिक बयस बनि सरि चलेलिया बनि ब्रेन सि चलेलिया तफनबो आबो दज्य खेनायबो हजम खाया बसिमातनि प्रेसिडेन्ट एक मास लाइ थांखा 2 बार जों सीसी मिटिं खालायखा अबाय खालायो जों तुलुक आगो फाइमानि बो अब सम जगलिया बावनो दज्य खाइमालिया बो खाइनो हाय तयसा एक्सटेंडेड कॉन्फ्रेंस खालायो अब प्राय 40 दिन परेव
kare bo self declaration boni jeno kebro kok saraya kene opinion na yagi boni je present chongi nakha sir sung kaise tongnai sir tini to je odd taking tongmani tini ajagaba nora minister sir kaise sir obono bahit chhanai tam abo tani agi pre-schedule program ang asik borok khobor kha rangkhos raikha hatal borok phaika turi aro ang kring kheto tamung ba abo tini ani advance program abo odd taking to hotat le khlaimnesi ga abo ang adjust khlaimeliya tamke chung joto wan chogia je tini sarkar bai thangnai CM design na bujung wan chomaya abo tini pre-schedule dino mo to again khaijak tin schedule abangai tini hotat khlayang abo khaikang kai abo yang thai ang tini aro ma phaika tini abo nang kok sau tini public job balai khane kok sau tong jung tini party Ipft bui asai tongmani tini poro onek asai tongmani ab boro asan holia tini kono movement kari tini kono activities kari abone bagai boro bakabai thangka tabok ang everything happen for good ang man bihas layo abo kono beparia everything happen for good kaham bangai tong sal ka sung ini ang mas porego ang kisa rest nanai rest namani porego ang para guri nai ang Ipft party khaini guri nai ang kono oni party thangya ani party no nang ragrona bagai ang chesta khlainai teibo tini borogo bang malai nai ang dur thangnai tabo tang tei fringkha public communication khaina bagai ang jaga thang kok slainai ani public ni sentiment public du focus to ang khranai ang public ba task khainai ang abodu sabo tini ang balai si kaham ningkha ang phaine mas nisi ang dur campaign khainai sara tupra ai da joguri nai public ani sabo to tong guri ang nai nai aboni bagai ang khakawo everything happen for good sar nono montri ni sokongani ya golo nono kok khaja sakta saka ar region tamot ni bagi nono sokok khana abo anggo saimia ekten karon khana jetini taken si bo barbali bo press conference saka ani yago pajon emile tongo boni oke bo kirei sombona bo bijipuri sakana je ero anong mantri hangkai jungro ni udro thainai ahero kok sakana sombona ani bekhabe sing feel khlayo tamoke ani bung thangjak panel thangjak ang jotom salaijak ni kebo wan soimaya ang tini ex CM develop dep boy ang salaijak bano call kena ka ang khai boran call khlayo tini kadal CM takin manik saha tin bobo ano call khaika ano rotonat call khaika call khai boran tlangi thangka khai bor kaham ke salaika je ang chitir ka herika je as a president ang chitir ka herika ke borok ano 100% confirm nungkuno tawana di as it is seng no naringnai kaini borok ano kogrijak kini mia horat tai ano borok ano ya ang formaka jenine drobungkha aw jotunu atongko jono sob ani বিশ্বাস to nung sengine di joto montri sengine di ani ব্যবহার acharon ani activities and performance joto officers yang samung thaimani ani department the officer kotor IS officer borob sengine di ang boro bahake behavior khai ang bahake samung khlai ang kabangma tini sara tipran borok ana phone kai saka betul sok bungkha borok tima wancha tima tiprasha officer kotor ani bondorok jottone wancha tiprasha muslim borok balai khnes wana jakha tei kabangma officer wana phone khaika IS officer phone khaika jong amar wan soi maya ningje samang ka ham khai tongmani abo kewo chung wan soya jong mahino drop khaine hne abo tam conspiracy tongkha tamo police tongkha abo sia abo assess karinai what the reason behind ani kono allegation kari ani kono parthone hamya bangya joto kormachari ana hamjago joto officers bora ana hamjago tei ani public ani hamjago ani dealing ang public bai somporko khaimani abo joto saimana kinfiaba ang obon wansogo tini kakanchi bo sombona sakana bijibro sakana boni khane ani emle tongmoni Mever no kurui hado bo sakana ang sombona ang khakago kintu ang obor kono wanaya je bo kahamanung nai ang bo jati dibagai kaham nu khainai boro bhaino ang khakago boro kaham nu khainai tamong kheba sungtabok buskangni tin activities batin performance boro no jawab nai boro no rai nai ang kemno dusriya
Jadi janagon kaham ki siu sabak kaham sabak hamia abu kembang ang jotta kisu ang ani janagon ani public no ani borok no ang ya fairi nai আচ্ছা সাপ্তাহ লাস্ট আন সুমো থামে 4 বছর 4.5 বছর থাইচাপানো ক্যাবিনেট মন্ত্রী সিদাবো মা ত্রিপুরালেন কক ছায়া লুকরক বাহাকে বনো বিশাস সাজাগে তাপ ত্রিপুরালেন মানা হিনে বাহাকে তংখানা মানে ওয়ান সুমো বং হাই ang mepro kok saka tini belai wana masingsa na do sai mana bo office thangya even ang naraw na class hasine belai wana masingsa roman script ni cabinet ko akha roman script ni bagi ang toy phai cabinet do ang joton convince laika rotonat no thangka bo convince ka abo sudai borom dongko tini sudai borom bono ang saka bo convince ka even tini jisnu korta bobo no bang an naw to bugui ang bobe Khuk close ngai bono bo convince ka joto montri convince ka এক সপ্তাহ সিগাং লবি খাইকা যত মন্দির থাং মালাইকা বেনি পরং চিংরাই মালাইকা সান্তং জাখাই মালাইকা যে চুরমান শিল্প বরনো কেবিনেট কাইতমু যে আরো সাবত মাখাই আং তো ইফা আন ডিপার্ট হইতে আং তো সাপ্তাহ ইফাইও এই খাইনাই ডিস্ট্রিক্ট করে যত সাজা লাস্ট তমাংকা কেবিনেট পাস তিন তিন দিন খা রোমান স্ক্রিপ্ট কক বরনো বাগে সিএম সাকা চিনি বিপ্লব বাবু সাকা এনসি বাবু আমরা কি বলেন এটা মন্তব্য দেন কি ববন সুগা বত পার্টি প্রেসিডেন্ট আফরো কাম সাচিন কাকেন্সি আরো বিবেচনা করতে হবে একটা কমিটি গঠন করো আং ওয়ানাকা আং বন কবরে তর্ক রাখা কাকা নोंथांमोना হয় কক সাইতো অলি তিনটা কমিটি খাইপাইখা কবর নেবাগে পল্ট্রিকর বাসা কমিশন সামতরণ ত্রিপুরা বাসা কমিশন তিনি কুমকুন চৌধুরী বাসা কমিশন বড় খাগৈ বড় এপ্রুভ খাইখা তিনটা কমিটি খাইপাইখা অলি দেনো বড় সে তিনি কক বড় গ্রমানস্কিনি ফেভার বড় এপ্রুভ খাইখা পত্র সরকার বাসা কমিশন বড় এপ্রুভ খাইখা কক বড় প্রায় 70% কক বড় স্পিকার ইন ফেভার রোমান স্ক্রিপ্ট কমিটি খাইপাইখা মানে তামো সাইতো হতা কাগামাইকে আংসি বই উল্টা ওয়ালাই মাতংসিও কেবিনেটआव মানমা সিংসা आंसो बय वाले बदं सिउ कागना मन कौ थाइ दं नै बके सब कमिटि खाइ दिते कइसे हाइ दिखारि आरो दे तार माने कौ बर मन स्क्रिप्ट न ब बखाबाय हामजा गिया आं ताव मा साका आं सयत कक सागो आं कबै कक सागो आं हनि हता मुक्ति मानलिया और बुथि इभेन যখন जों द्राफ्ट खाइफ्र टिटिसि द्राफ्ट खाइफ्र आबो मा हासिनाय बले वाना बसंसा आंगार थाबागा टिप्रालेन टेरिटरियेल काउन्सिल बसाव हागता थाबादि वाना मासुसा कक टिटिसि नि बमक आंनो द्राफ्ट खाइ जोंनो आं बन फुरुखा टिप्रालेन टेरिटरियेल काउन्सिल बन बसाव दागिया और टिप्रालेन ताथेबादि साव वाना मासुसा कक आं मासासै दिनि आगे जों तमा राखा टिप्रा टेरिटरियेल काउन्सिल आं द्राफ्ट फाइनाय फैदि मंगल देबरमा खामगिसिउ आफ्राय मंगल बुतंगान आं बसमा मंगल आं काकेनसि जों द्राफ्ट खाइलिमाने आं रेखा टिप्रालेन टेरिटरियेल काउन्सिल कमसे बडलेण्ड लय दंब्ले बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल गुरखालेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जों टिप्रालेण्ड नायता हि हायखो अब सेन्टिमेन्ट बेपार टिप्रालेण्ड ताथेबादि टिप्रालेण्ड मोननाय अमा हायख्लायो तिनि आं बबाय 4 बोसोर सरकार खाइफै गोबां मालुखरकनि ताबो कायसा मुचुंमानि काके थानसानि मारिबो फायदि उबाग्रान लगे फायदिनि आबो तामो सानायाबो आबो तो जनगण नायखे तो जनगण सानाय किन्तु आबोनो साबो लास्ट मिटिं को बबां साबो बर अबनो बार अबजि खायो मेबार आइपिएफ तिन सबाय बाय नायगो मार्च खाय नायगो हमबो साबो तिन मिटिं मादु नायनेदि तिन लास्ट सीसी मिटिं कानेरो जतो दंबायो दुइटा आरो अपसन रखा तिनी आब्रो जों डिसाइस नायप्रो माने तो जिनो यूनिफिकेशन वर्सेस एलियंस दुइटा पॉइंट जाउ जों आईपीएफटी मे बी यूनिफिकेशन विथ मथा और एलियंस विथ मथा ओमाय तिन नारु खामायनो आरो तिन माने दङ आरो मैक्सिमम आरो नारु खाबरो बनि ओपिनियन समान ओपनिया मेजॉरिटी 80% यूनिफिकेशन बागै पावस्लायनाय यूनिफिकेशन ऑब्लिक एलियंस खालायनाय जों आरो जों कमिटि खाजा उ कमिटि रो जों माजमा सायनाको मथानि टिप्रा मथानि लिडार बाय महाराज बाय जों सालायना कक जों आजा
abo sian do khaija it is dialogue is not complete tei benok sigo o process samani yak tei ong gaden jini president NC department netengu tino proman to document komo tonero boni soi khaija after Delhi Abhijan Ipft and Motha will work together and artha jogo dialogue cholai thangnai abo agreement sabokhai NC department khai কিন্তু অব হাকে जों नुगुइ পয়েন্ট আছে তাক পাবলিক রক বনে ওরা মাসামুসে এমএলএ রক দঙ্গো বরং তাবই বুঝো দङ সাইমিয়া কিন্তু বরং এমএলএ রক বরং কয়দিন তংনাই আবার পাবলিক নি সানাই জনগণ আসলে বুতওয়াইয়া জনগণ অনেক কনসিয়াস তাবো ত্রিপুরা সারাও অনেক শিক্ষিত দङ অনেক বুদ্ধিজীবী দङ অনেক উকিল দङ অনেক অফিসার দङ তিনি সিকলা রক কামা দङ চিন বরং জবাব নাই বরং রায় রিনাই এবং আং পাবলিকও সবকিছু ইয়াফাই দেবো আমবাই খুলুমবাই